Patung Baal yang disembah pemuja setan Zionis dibakar oleh warga Iran ketika memperingati 47 tahun Revolusi Islam Iran pada tanggal 11 Februari 2026. Patung ini termasuk sosok yang diagungkan oleh para penjahat Zionis pelaku perdagangan orang di Amerika Serikat. Puluhan juta rakyat Iran di berbagai kota di penjuru Iran memadati ruas-ruas jalan untuk merayakan revolusi besar terakhir di abad 20. Seperti di Tehran, keluarga-keluarga mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia ikut menghadiri peringatan hari bersejarah yang berhasil meruntuhkan rezim imperialisme itu. Rakyat Iran berbondong-bondong merayakannya untuk mendukung para pemimpin revolusi dan menegaskan kepada musuh yakni Zionis dan sekutunya bahwa rakyat Iran tidak akan tunduk dan tidak akan menyerah dalam perjuangan melawan para penindas. توجه به بیانات رهبر جمهوری اسلامی رهبر عزیزم امسال پرشورتر از سال قبل حضور پیدا کردیم تا خاری باشیم به چشم دشمنان و تیغی باشیم به گلوشون. الان یه دوستم یه سوالی پرسید گفتش که میگن آقا مسنا میان. والا ما که همه جوونیم، این همه رفیقامون همه اومدن، همه به خاطر حضرت آقا اومدیم. این همه جوون، این همه بزرگ و پیر، همه به خاطر حضرت آقا و این انقلاب اومدن. Ketiga penjahat kemanusiaan pelaku genosida ini seolah hadir di peringatan revolusi Islam Iran, tapi hanya untuk dibakar oleh rakyat sebagai simbol bahwa rakyat Iran tidak akan takut dengan ancaman maupun serangan Zionis dan sekutunya. این راهپیمایی اومدیم که نشون بدیم نسل جوان هیچ وقت صحنه‌های انقلاب و پشت رهبر رو خالی نمی‌کنه، قدمامون رو به نیت شهدایی که برای این انقلاب جونشون رو فدا کردن برمی‌داریم و به ترامپ و نتانیاهو نشون میدیم که ما از تهدیداشون اصلا نمی‌ترسیم و پشت نظاممون وایسادیم. پیامم دارم واسه آمریکا و تمام نوچه‌هاش. میخوام بهش بگم که آمریکا تو با تمام نوچه‌هات هیچ غلطی نمیتونی کنی و این مردم و این جوونا همه هر کدوم قاسم سلیمانی هن و خونشونو با این مملکت میدن. امروز اومدیم اینجا که بگیم ایران عزیز ما نه به ترامپ قمارباز نیاز داره نه به نتانیاهو خونخوار. ما تا ابد پشت ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم چون ایشون پرچمدار این کشورن. Dalam momen ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ikut hadir dan menyatakan negaranya tidak menginginkan nuklir sebagai senjata pembunuh massal. Di sisi lain, Amerika Serikat yang hendak menghancurkan program nuklir Iran justru telah menggunakan nuklir untuk membunuh warga Jepang pada tahun 1945 silam. ما در قبال دنیا و مردم خودمون صادقیم. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. دیوار بلند بی‌اعتمادی رو که آمریکا و اروپا در قبال اون حرف‌هایی که می‌زنند ایجاد کردند اجازه نمیده که این گفتگوها به نتیجه برسه. ایران ما در مقابل زیادخواهی‌های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها کوتاه نخواهد آمد. Komunitas Yahudi anti-Zionis dan aktivis pro-Palestina mengadakan aksi protes di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Kamis. Masa aksi mengecam Zionis Netanyahu yang menemui Donald Trump untuk membahas soal nuklir dan rudal Iran. Komunitas Yahudi termasuk para reba Yahudi berunjuk rasa di dekat Gedung Putih sambil membawa poster dan spanduk anti-Zionis. Mereka menentang agresi ke wilayah Republik Islam Iran dan menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Para demonstran menyatakan rezim Zionis Israel tidak mewakili mereka sebagai bangsa Yahudi. Seorang rabi menegaskan bahwa mereka adalah Yahudi, bukan Zionis. Warga Amerika Serikat pendukung Palestina lain juga mengadakan protes, mendesak rezim Zionis untuk menghentikan pembantaian Holocaust terhadap bangsa Palestina. Seorang demonstran mengenakan kostum menyerupai Zionis Netanyahu yang berlumuran darah palsu dan memegang replika rudal sebagai simbol Zionis penjahat perang yang haus darah. Aksi-aksi ini berlangsung pada saat Zionis Netanyahu menemui Donald Trump untuk mendesak agar Amerika Serikat dapat menghentikan program rudal balistik dan nuklir Iran. Pertemuan dilakukan tertutup dan berbeda dari biasanya, tidak ada pernyataan pers maupun sesi tanya jawab media. Sebelumnya Zionis Netanyahu menandatangani dokumen sebagai anggota Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kunjungan Zionis Netanyahu kali ini terjadi usai Trump mengambil langkah mundur dari rencana menyerang Iran pada bulan lalu.
Today, hundreds of rabbis gathered over here in Washington, in front of the White House, to protest the visit of Bibi Netanyahu. President Trump, please make sure to bring a policy and resolution that Jews are not Zionism. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.